تعمیر ملت نے تریپورہ اور آسام کی صورتحال پر اجلاس عام منعقد کیا۔ اس موقع پر فساد زدگان علاقوں کے وفد کے دورے کی تفصیلات سے بھی میڈیا کو واقف کروایا گیا اور فساد زدگان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے اقدامات کی تفصیلات بھی بتائی گئیں۔ تعمیر ملت کے ذمہ داروں نے کہا کہ اس سلسلے میں کوششیں کی جا رہی ہیں، راحت کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 16 مساجد کو نقصان پہنچایا گیا۔ تریپورہ حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ فساد کے لیے ذمہ دار افراد کے لیے سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ یہ آسام اور تریپورہ میں جو پچھلے 2 مہینوں میں گڑبڑ ہوئی تھی اس تعلق سے یہ پروگرام رکھا گیا، اور میں خود آسام اور تریپورہ کا دورہ کیا تھا۔ وہاں کے جو فساد زدہ علاقے وہاں کا مشاہدہ کیا، اور وہاں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے تعمیر ملت کام کر رہی ہے۔ ریلیف کا کام شروع کریں۔ بہت سارے مسائل ہے کہ جیسا تریپورہ کی یہ بات ہے کہ وہاں جہاں 16 مسجدوں کو وہاں نقصان پہنچا گیا، بعض مسجدوں کو تب پورا جلا دیا گیا، لیکن وہاں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ بعض مساجد جہاں جلے وہاں غیر مسلموں نے اس کو آگ کو بجھایا، جو ہمارے ہندو بھائی تھے، اور بعض جگہ کاروبار کرنے کے لیے بھی ہمارے بعض ہندو بھائی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ تریپورہ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جہاں جہاں گڑبڑ ہوئی غیر مقامی لوگوں نے آ کے گڑبڑ کی۔ اس کے لیے میں یا میڈیا کے ذریعے میں تریپورہ کی حکومت سے اور ہندوستانی حکومت سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ ان کو جو گڑبڑ کیے ان کو اٹھایا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے اوپر کیسز کیے جائے۔ اور آسام میں جو گڑبڑ ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی جو زمین کو خالی کرا گیا، حکومت کی زمین تھی، 50 سال سے وہ لوگ وہاں مقیم تھی۔ پہلے ان کے کہیں دوسری جگہ رہنے کا انتظام کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد ان کو ہٹانا چاہیے تھا۔ اب ان کو ایسے مقام پر لے کے جا کے رکھا گیا ہے جہاں بڑے مسائل کا شکار ہے، وہ کھانے پینے کے لیے پریشان ہے، اور خاص کر وہاں 3 لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور جو رپورٹر جس نے ایک مسلمان جو ضعیف صاحب تھے جو پولیس کی گولی سے شہید ہو گئے تھے، ان کے سینے پہ کود رہا تھا، تو میں کہوں گا کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور اس کے خلاف جو معلوم چلا کہ جو کیسز ڈالے گئے اتنے سخت نہیں ہیں۔ میں تعمیر ملت یہ مانگ کرتی ہے کہ اس کے خلاف کیس بنایا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ جہاں جہاں ہندوستان میں ایسے فسادات ہو رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، وہ چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے دیجیے، اور ہندوستان میں ایسے فسادات نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ محسوس کیا گیا کہ تریپورہ کے گڑبڑ سے کہ مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں خون وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے چمپا پیٹ میں شکھارا چلڈرنس ہاسپٹل کا افتتاح کیا۔ انہوں نے دواخانے کے مختلف وارڈز میں کا معائنہ کیا اور وہاں پر مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے دواخانے کے ذمہ دار ڈاکٹر رام منوہر ریڈی اور دوسروں نے کہا کہ عصری سہولیات دواخانے میں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایل بی نگر اسمبلی حلقے میں یہ دواخانے کا تیسرا برانچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے مستقبل میں ایسے مزید دواخانے قائم کیے جائیں گے۔ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్ శిఖరా చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ చంపాపేట ప్రజలకు అందుబాటులో అందించే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ 50 బెడెడ్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. విద్యాశాఖ మంత్రి గారు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు ఎల్బీ నగర్ ఎమ్మెల్యే గారు సుధీర్ రెడ్డి గారు, గౌరవ కార్పొరేటర్ శ్వేతా మల్కారెడ్డి గారు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. హాస్పిటల్లో కంప్లీట్ పిల్లలకు న్యూ బార్న్ అండ్ డెలివరీ ఫెసిలిటీస్, అన్ని రకాల ఆపరేషన్ సౌకర్యాలు, డెలివరీ ఫెసిలిటీస్, నవజాత శిశువుల ఆరోగ్య సంరక్షణ, అన్ని ఫెసిలిటీస్తో హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎల్బీ నగర్ ఏరియాలో ఇది 3వ బ్రాంచ్గా సర్వీసెస్ అందించడానికి సంతోషిస్తున్నాం. సర్వీసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూ చేసే అవకాశం రావాలని కోరుకుంటున్నాం. బై 7 hours ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పిల్లల డాక్టర్లు, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ నియోనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ నిపుణులు, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ నిపుణులు అండ్ ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ ఆబ్స్టెట్రిషియన్ ఆధ్వర్యంలో అన్ని రకాల వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉంచుతాం. مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید کے بیان پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہندو جب تک بھارت میں رہے گا تب تک بھارت میں سیکولرزم رہے گا، اور جب ہندو بھارت میں اقلیت میں ہو جائے گا تو ہندوستان میں سیکولرزم نہیں رہے گا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے خون میں شانتی اور بھائی چارہ ہے، اور ہندوؤں کے خون میں سیکولرزم ہے، اسی لیے ہندوؤں کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ انتخابات سے پہلے اس طرح کی مذہبی منافرت کی کانگریس کوشش کرتی رہتی ہے۔ خورشید جی، سلمان خورشید جی جو بھارت میں ہندوؤں کو آتنکواد کا بن کر پرچار کر رہے، یہ بہت غلط ہے۔ ایک کانگریس پارٹی کا سینئر لیڈر ایسے غلط سٹیٹمنٹ دینا کوئی شوبھا نہیں دیتے ہیں۔ جو ہندو بھارت میں جب تک رہے گا تب تک بھارت میں سیکولرزم رہے گا۔ ہندو جب مائنارٹی ہوگا، بھارت میں جیسا پاکستان، بنگلہ دیش جیسے الگ الگ دیشوں میں سیکولرزم نہیں ہے، بھارت میں سیکولرزم نہیں رہے گا۔ بھارت کے خون میں شانتی ہے، بھائی چارہ ہے، ہندوؤں کے خون میں سیکولرزم ہے، اس لیے کبھی بھی ہندوؤں کو اپمان نہیں کرنا چاہیے۔ آج دیش میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی لوگ بھائی چارے کے ساتھ جی رہے ہیں۔ الیکشنز جب بھی آتے ہیں، الیکشن سے پہلے ایسا ریلیجس کے بیچ میں آپس میں لڑوانے کے لیے کانگریس پارٹی آزاد کے بعد آج تک پریاس کیا ہے۔ میں وشواس دلانا چاہتا ہوں دیش کے جنتا کو، لاسٹ 7.5 ایئرس، 7 سال سے زیادہ جو نریندر مودی جی سرکار میں دیش میں آنے کے بعد there is no communal clashes, there is no curfews, there is no bomb blasts, there is no terrorist incidents except جموں کشمیر بارڈر ڈسٹرکٹ چھوڑ کر۔ دیش شانتی ہے، بھائی چارے کے ساتھ جی رہے، بھائی چارے کے ساتھ جی میں دیش آگے بڑھانے کے لیے پریاس کر رہے۔ میں کانگریس پارٹی نیتاؤں سے، میں سماجوادی پارٹی نیتاؤں سے یہی انوروھ کرتا ہوں، آپ لوگوں کو ریلیجس کے نام پر بٹوارا نہ کریے، الیکشن کے لیے لوگوں کے بیچ میں آپس میں مت بھید نہ لائیے، یہی میں ان کے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں۔ پرانے شہر کے علاقے جہانما میں کل رات ایک نوجوان کے قتل کی واردات پیش آئی۔ پولیس کے مطابق 32 سالہ عارف ساکن جہانما پر کل رات 3 نامعلوم افراد نے سر عام مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ فلکنما پولیس نے اس نوجوان کی تصدیق کی اور کہا کہ اس کو تشویشناک حالت میں علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ معصوم بچوں کا بھی، 1 سال کے بچے کی بھی صورت نہیں دیکھی اور جو ہے اس کا قتل کر دیا گیا۔ ہم لوگوں سے پھر یہ ادباً گزارش کر سکے ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہم تمام لوگ ایک جٹ ہو کر ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں بستی کے نوجوانوں سے بھی کوئی بھی مشکوک لوگ ایسا بیٹھے ہوئے رہیں، چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے رہے اور بات کرتے ہوئے رہے تو یہ لوگوں کو آپ لوگ ترغیب دیے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھیں ایسے حالات کے اندر، کیونکہ گانجے کے واقعات ہو رہے ہیں، میڈیکل ہالوں سے میڈیکل کے گولیاں کھانے کے واقعات ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی محسوس کریں، یہ لوگوں کی معلومات کریں کہ ایسے واقعات میں اگر کوئی ملوث رہے تو ان کے ماں باپ کو اطلاع دیں کہ آئندہ ایسے حرکتیں نہ ہو کر اپنے بھائیوں کی طرح، اپنے بزرگوں کی طرح وہ لوگوں کے ساتھ بھی سلوک کرتے ہوئے ایک اچھے ماحول میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، اچھے ماحول میں سمجھا بجھا کر ان لڑکوں کو اچھے راستے پر لانے کی کوشش کیا جائے۔ یہ ہم اس مہم کے اندر ہمارے ساتھی کارپوریٹر جہانما، ہمارے تمام صدر معتمدین مل کر، ہمارے محلے کے ایکٹیو ممبرز مل کر آنے والے دنوں میں ہم تمام ایسے مہم چلانے کی ایک کوشش کریں گے۔ آپ لوگ بھی تعاون کیجیے، ہم سے بھی رابطہ کیا جائے اور ہم سے جو معلومات ہو سکے آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ پولیس سے بھی اپن مدد لیں گے، ایسے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کام کر ایسے ناخوشگوار واقعوں کو روکنے کی ہم کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ آزادی کا امرت مہوتسو ریلی نامپلی کرمنل کورٹس حیدرآباد سے نکالی گئی۔ نیشنل لیگل اویئرنیس اینڈ آڈٹ ریچ کیمپین کی جانب سے نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی نئی دہلی اور تلنگانہ اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی حیدرآباد کے ساتھ ساتھ میٹروپولیٹن لیگل سروسز اتھارٹی اور سٹی سول کورٹس کے اشتراک سے یہ ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی کا آغاز نامپلی کرمنل کورٹ سے ہوا اور اس کا اختتام ودیا بھون پر کیا گیا۔ ریلی میں وکلا، والنٹرز، قانون کے طلباء، آشا ورکرز، لیگل سروسز سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گچی بولی میں این سی بی اسپورٹس کی جانب سے میراتھن کا 5واں ایڈیشن منعقد کیا گیا۔
इस मैराथन में बड़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के ज़ुमरों की दौड़ का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर कौमी बैडमिंटन कोच पी गोपीचंद ने हिस्सा लिया। मैराथन में बेहतर मुजाहरा करने वालों को मेडल्स दिए गए। मैराथन में हिस्सा लेने वालों में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। तेलंगाना बीएसपी रहनुमा आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि रियासत में जल्द ही बहुजन हुक्मरानी होगी। उन्होंने विकाराबाद ज़िले के परगी में बीएसपी के नए दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात के लिए खुद मुख्तारी और फलाही समरात की फराहमी को यकीनी बनाना है। पिछड़े तबक़ात को धोखे के ख़िलाफ़ बीएसपी जद्दोजहद करेगी। उन्होंने कहा कि कई नौजवान उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर देते हुए कहा कि वो गिरिजनों पर हमलों को रोकने के लिए बीएसपी में शामिल हो जाएं। तमाम के लिए मसावी जमहूरियत की हमें ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी పాలకులు ఎన్ని డ్రామాలు చేసినా, ఎన్ని బందులు పెట్టినా, ఎన్ని దుకాణాలు ఓపెన్ చేసినా, ఎన్ని డబ్బులు, ఎన్ని ప్రలోభాలు వేసి మనను మోసం చేయాలి చూసినా బహుజన సమాజ్ వాటి వైపు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున కూడా తరలి వస్తున్నారు. ఏంటి అంటే నాయన ఈ ఏనుగు, ఈ కారును, హస్తాన్ని, కమలాన్ని మొత్తం కూడా నొచ్చు చేసి ఈ గిరిజన బిడ్డలకు మీద దాడులు ఆపాలంటే బహుజన సమాజ్ పార్టీ రావాలని చెప్పేసి మీరు ఆ రోజు ప్రతిరోజు కూడా గిరిజన బిడ్డల దగ్గర పోవాలి, అన్ని సామాజిక వర్గాల దగ్గర పోవాలి, పోయి బహుజన రాజ్యం గురించి చెప్పాలి. ఈ ఆధిపత్య వర్గాలు ఎవరైతే తరతరాలుగా మన దోపిడీ చేస్తున్నారో ఆ ఆధిపత్య వర్గాల దోపిడీ ఆగిపోతుంది. మనం ఒక గొప్ప అన్ని సమాన అవకాశాలున్న రాజ్యాన్ని, సంపదలో మనకు సరైన వాటా ఉండే రాజ్యాన్ని, జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రావాల్సిన ప్రతి వాటాను కూడా తీసుకునే రాజ్యాన్ని మనం గుంజుకుంటాం. రాబోయే రోజుల్లో ప్రగతి భవన్ లో ఉండే కుర్చీని కూడా గుంజుకుంటాం. ఏనుగు గుర్తుకొని तेलंगाना बीजेपी के मिलियन मार्च प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया है। ये मार्च 16 नवंबर को निकाला जाने वाला था। रियासत में होने वाले एमएलसी इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक के पेश नज़र इस मिलियन मार्च को मुलतवी कर दिया गया है। साथ ही बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने अपनी यात्रा भी मुलतवी कर दी है। बीजेपी ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक के अख्ताम के बाद मिलियन मार्च की आइंदा की तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। ज़ाफ़रानी जमात रियासत के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का मुतालबा करते हुए उनकी हिमायत में मिलियन मार्च प्रोग्राम मुनक़िद करने वाली थी। छावनी डिवीज़न के चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में सालार पकवान गैस सिलेंडर्स की तकसीम अहमद बलाला रुकन असम्बली मजलिस मलकपेट के हाथों अमल में आई। इस प्रोग्राम में मुतल्लिक़ा मजलिसी कारपोरेटर सलाम शाहिद के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली की गुलपोशी भी की गई। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे आंध्र प्रदेश के पेश नज़र पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तहत CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा को हिरासत में ले लिया। वो तिरुपति के बायरागीपेट में सुबह के औक़ात में चहलकदमी कर रहे थे कि पुलिस वहां पहुंची और उनको हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। नारायणा ने अमित शाह के दौरे में रुकावट की अपील की थी। इसी के पेश नज़र उनको एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया गया। इसी दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला के दौरे के ख़िलाफ़ CPI की जानिब से एहतजाज किया गया। ये एहतजाजी अपने हाथों में बैनर्स थामे हुए थे जिन पर लिखा था कि रियासत से नाइंसाफ़ी करने वाले अमित शाह वापस जाओ। कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के चिंतला मानेरपल्ली पुलिस स्टेशन की तामीर के मसले पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। बाज़ दलितों ने सब इंस्पेक्टर संदीप पर पिटाई का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन की नई इमारत की तामीर के लिए उनकी अराज़ी ज़बरदस्ती तौर पर हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दाखिल की गई है। दलितों ने पुलिस पर जुल्म का इल्ज़ाम लगाया। మా భూమిలో పోలీస్ స్టేషన్ కూడా కట్టడం జరిగింది. అక్కడ కట్టిన మిగతా భూమిలో మేము ఆల్రెడీ 1 ఎకరం 32 గుంటలు ఇడిసబెట్టి మిగతా భూమిని మేము దున్నటానికి వెళ్ళి దున్నే టైంలో ఆల్రెడీ దున్నుడు అయిపోయింది. ఇంటికి వచ్చే టైంలో మమ్మల్ని ఎస్ఐ గారు పిలిపించి లోపల తీసుకుపోయి మమ్మల్ని కొట్టడం జరిగింది. మళ్ళీ డ్రైవర్ని, మా అన్నని, నన్ను మళ్ళీ కరెక్ట్ మాట్లాడటానికి ఇంకా పెదవులు ఇంకా పలికిన నాకు చెవు ఇంకా కరెక్ట్ వినబడటం లేదు. ఎందుకు కొడతాను సార్, ఏం సంగతి సార్ అంటే ఏం చెప్పండి, కాంప్రమైజ్ కావాలా అది ఇది అని చేసినాం కదా, దానికోసం మీరు ఈ కాంప్రమైజ్ కానీ అది ఇది అని భయపెట్టించి
కొట్టడం జరిగింది. మా సొంత భూమి 29 సర్వే నెంబర్లో మేము ట్రాక్టర్ దున్నిచ్చి ఏదో పెసాల్లో ఏమో పోద్దామని దున్నిచ్చి ఇంటికి రాగా ఎస్ఐ సాబు కానిస్టేబుల్ని పంపి ఆపిండు, బండి ఆపి స్టేషన్లో తీసుకుపోయిండు. స్టేషన్లో తీసుకుపోయిన తర్వాత మేము పోయినాం, సార్ కలుద్దాం, మేము చేసిన తప్పేం, మేము అసలు పోలీస్ స్టేషన్లో దున్నానే లేదు. మేము మా చేను మా దొయ్యలను మేము దున్నుకొని రాగానే పిలిచి ఆపి మమ్మల్ని పోలీస్ స్టేషన్ లోపల తొరగొట్టి సెల్లులు గుంజుకున్నాడు. సెల్లులు గుంజుకొని ఎస్ఐ సార్ వచ్చి తప్పదిప్ప అటు ఇటు బాగా కొట్టిండు. కేసు పెట్టి మమ్మల్ని రేజీగాళ్ళు మీకు భూమి ఇప్పియా, మీ భూమే కాదు, మీ తాతలు కొట్టింది కాదు, నీ భూమి ఇక్కడ కాదు, నాకు తెలుసురా ఎక్కడ ఉన్నదో నీ భూమి అని మమ్మల్ని దబాయిస్తూ కొడుతూ మీరు వాళ్ళకి రద్దు అయితేనే బాగుంటుంది, లేకుంటే ఇంకా మళ్ళీ ఎట్లా ఉంటుందో నేను తర్వాత చూపెడతా అని బెదిరించి బాగా కొట్టిండు. అనవసరంగా వాళ్ళ సొంత చేనులో సాగు చేసుకొని వస్తున్న సందర్భంలో పిలిపించి పోలీస్ స్టేషన్లో తీవ్రంగా కొట్టడం జరిగింది. దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఆదివాసీ సంఘాల తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు చేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ పై అధికారులు స్పందించి ఈ విధంగా చర్యలు తీసుకోకపోతే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అన్ని సంఘాలతోటి అంచెలంచెలుగా పోలీస్ స్టేషన్ ముట్టడి, ధర్నాలు, రస్తా రోకలు కూడా పెద్ద ఎత్తున చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తాం. वर्ल्ड डायबिटिक डे के मौके पर तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बेदारी के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में वॉक का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि रोज़ाना चहलकदमी से डायबिटीज़ की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने इस सिलसिले में अवाम में शऊर बेदार किया। ज़िला वरंगल में बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। डॉक्टर्स ने निशानदेही करते हुए कहा कि डायबिटीज़ के ताल्लुक़ से अवाम में मज़ीद बेदारी वक्त की अहम ज़रूरत है। संगारेड्डी ज़िले के ज़हीराबाद में भी बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इन प्रोग्रामों में शुरका की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। विशाखापट्टनम शहर के बाज़ मुकामात पर इतवार की सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। इत्तलात के मुताबिक शहर की MPV कॉलोनी, सागर नगर, वन टाउन और दूसरे इलाक़ों में ये झटके महसूस किए गए। इन झटकों की वजह से लोग खौफज़दा होकर अपने घरों से बाहर निकल पड़े। कई अफराद ने फ़ोन के ज़रिए अपने रिश्तेदारों की खैरियत दरियाफ़्त की। मुकामी अफराद ने बताया कि ज़ोरदार आवाज़ के बाद वो घरों से बाहर निकल पड़े। इस ज़लज़ले का मरकज़ गजवक्का के शुमाल मशरक़ी इलाक़े से तकरीबन 7.5 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। ज़लज़ले के ये झटके तकरीबन 3